आम्ही सांगेच्या मामलेदारान येयल्ले पयर एक न्यूज हांवें 2-3 चॅनलाचेर पळयलो आनी हो न्यूज पळयता आसतना अशें दिसलें की सांगे मामलेदाराक बरे दीस येयल्ले आहा आनी सांगेकाराकूय बरे दीस येयल्ले आहा. कारण आमी पळयलें की एकटो कोण तरी असो भितर सोदता मामलेदारान आनी मागीर तो येता अशें पळयता अशें वॉक बी घायन येता मागीर असो हात वळयता आनी तो सांगता एक बरें काम ह्या आमदारान केल्लें आहा अशें तो सांगता. हे सगळे पयले उपरांत हांव एक 4 दीस वचनी म्हटल्यार हांवूय आयलो कारण टेस्टिंग पिरियड चालू आहा. म्हळ्यार हे लिफ्ट बरें आहा, हे लिफ्टाची कॅरिंग कॅपेसिटी कितकी ही पळोवपाक हांव आयज आयलो आनी हांव आयल्या नंतर म्हाकाय पळोवपाक जाय आशिल्लें की बाबा ही लिफ्ट जरी आमची कॅपेसिटी घेवपाक शकता जाल्यार बरी आहा, गरजाक आसतली. आमी जेन्ना एंट्री मारली तेन्ना लिफ्टाक बटन ना. म्हाका दिसलें की सुभाष फळदेसाय एक बरी नवीन कितें तरी टॅक्नॉलॉजी वापर करून एक नवीन लिफ्ट बी हाडल्या काय म्हणून की ती मागीर आतां तो न्यू गेट्स बी आयल्यात मॉलांनी अशें लागीं पावले की गेट ओपन जाता, तूं भितर गेलो गेट बंद जाता, तसली बी लिफ्ट काय म्हणून हांव 4-5 फावटी उबो रावलो की जायना. हातान ओपन करपाचोय प्रयत्न केलो तरी जायना. म्हाका कळ्ळें की आजून ताका बट्टनूच बसयलें ना म्हणून. पूण हे लोक जे मामलेदारान येवन सुभाषाक देव बरें करूं आनी कोणाक देव बरें करूं जे सांगता पळय तांकां हांव सांगपाक सोदतां की पब्लिकाक पिशार काडनाकात. म्हाका याद जाता की कांय वर्सां 1 वर्स पयलीं वा 7 म्हयने पयलीं आमी एक लेटर दिल्लें आनी हेराल्ड, गोंयकारपण, गोमंतक, क्वीक गोवा, गोवा हेडलायन्स ह्या चॅनला तर्फे इन गोवा सुद्दां आसतले ह्या चॅनला तर्फे आमी एक न्यूज हाडलो की काय लोकांक त्रास जाता म्हणून. आनी वारोवर ह्या लोकांनी हो न्यूज कॅरी फॉरवर्ड केल्लो. हे रिपोर्टरांनी बोवाळ मारलो. 1 म्हयनो ताका 3 फेज कनेक्शन मेळना लिफ्टाक म्हणून रिपोर्टरांनी आवाज केलो, हेराल्डान केलो, गोंयकारपणान केलो, बाकी कितलेशे चॅनलांनीच केलो. आनी ते सगळे जाले नंतर मामलेदाराचेर एक प्रेशर येयलो कारण बील कोण भरतलो, कोणाच्या नांवान बील येतलें हेंच तांचें डिसायड जायना आशिल्लें. PWD म्हणटा आपूण करना, मामलेदार म्हणटा आपूण करना, बिल्डींग मामलेदाराची. पूण 1 म्हयन्या नंतर अंडर द प्रेशर ऑफ रिपोर्टर आमी न्यूज करतले म्हणून तांकां प्रेशर येवन हें एक टायमाचेर स्टार्ट जालें. आतां तांचो एक कावन्सिलर आयिल्लो इकबाल म्हणून, ताकाय सांगलां हें सुभाषान न्यू हाडल्या काय म्हणून लिफ्ट आपुणूच उबी जावपाक. तोय आसता ताका खबर आहा की आमदार फोटींग म्हणून सामको तो मनांतल्यान जाणा इकबाल, ताका खबर म्हाका सांगला ताणें फोटींगूच म्हणलो आपूण रावचें पडटा म्हणटा तो धंदो बी आनी तो कितें आहा. हांची असली परिस्थिती जाल्ली आहा की ह्या रिपोर्टरांनी प्रेशर घालून जेन्ना सांगलें की हें स्टार्ट जावपाक जाय तेन्ना मामलेदारान आपल्या स्वताच्या हाचेर लेटर केलें. हांव सिद्धार्थ प्रभूक देव बरें करूं म्हणटा एटलिस्ट ताणें एक्सेप्ट केलें आनी कनेक्शन घेतलें. पूण तें कनेक्शन घेतल्या नंतर कोण तरी येता जो मनीस केन्ना पिक्चराकूच ना, ह्या मनशाक केन्ना लोकांनी पिक्चराक पयलोच ना, जो सांग्यावेले सामाजीक इशू केन्नाच घेना, तो तशीच आसता मडगांव बी खंय कलेक्टर बी व्हांवता बिवता ते सायडी भोंवता. म्हणजे तो मनीस अकस्मात आपणें केला, आपूण आमदाराच्या फाटी लागलो आनी आमदारान आपल्या लागून तें केलां. अरे 1 वर्स पयलीं अर्चना गांवकर हिंगा इन्स्पेक्शन कोण गेल्लें चेअरपर्सन आसतना 1 वर्स लागता सांग्यावेली लिफ्ट स्टार्ट करपाक. बरें हो कोण तरी म्हाका हो एक नवीन कोण तरी चमत्कार करपी म्हणून जादूगर म्हणून, कारण तो एक रिंग मास्टर आनी हो एक जादूगर म्हणून. तो जादूगर येवन 5 दिसांनी हांव आयलो आतां पळोवपाक की लिफ्ट चालू जाली काय म्हणून. लिफ्टाक अजून बट्टनूच लायलो ना, जो ओपन करपाक बट्टन आसता पळय भितर वचपाक मेळना. आनी तो टेस्टिंग करता म्हणटालो पळय तो खंयच्यान टेस्टिंग केलां, तो भितरल्यान भितर गेला खंय गेला खबर ना. हे लोकांक मरे आनी सामके हे बिबटे जाल्ल्या सुभाषाचे. हांकां हे चम्मच सुद्दां न्हू, हे दवले जाल्ल्या सुभाषाचे. इतले दवल्यांनीच करता. तळसे वयता तांकां लोकांक उदक हा म्हणटा. अरे वयता थिंगा पनवत्यो जाल्ल्यो आहा. मग ह्यो पनवत्यो सांग्यावेल्यो वचपाक जाय जाल्यार सांगे म्हणटा तें काबार जातलें. आनी हांची असली परिस्थिती जाल्ली आहा एक आतां लोकांक सांगपाक मेवता हो मेशू म्हणून वयता थिंगा आमकां सोदायता. आतां कालूच म्हाका एक CIDन फोन केल्लो आहा मेशू मातसो चतूर रावा म्हणटा. आनी कितें जाल्लें की 4 जाण खंय हांव खरेंच सांगता सांगचें न्हू मिडिया मुखार 4 जाण खंय चेडवां तयार केल्या. अरे चेडवां तयार केल्या आनी सांगता खंय की तुवें मेशूक अशें ट्राय करप, ताजो व्हिडियो करप. अरे हांव इतलो गरजेक पडलो ना की कोणू आमकां येवन ट्राय करतलो आनी हांव असो करतलो म्हणून. आनी हांवें केन्ना म्हजी बायल सोडून दुसरो कोण बरो दिसता जॉब दिता बंगल्यार येवन हांवें केन्ना केलें ना. रे 69, 49 म्हणटा तुका हांव ना. हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड मनीस. आनी हांव एक सांगता बिलो द बेल्ट तर कोणाक पॉलिटिक्स करपाक जाय न्ही फूल स्विंग यो. म्हाका एसेंब्लीच्या गॅलरीन तें चेडूं बसल्या नंतर म्हज्या वड्ड्याक दुखलें ना. हेंय सांगता म्हणजे इतकी जेन्ना म्हाका म्हायती आहा तेन्ना ह्या मनशांनी चिंतून रावपाक जाय की तो मनीस म्हज्या कितल्या कॉन्टॅक्टान आहा तो. एकल्या ब्लास्ट करून उडयतलो सांगता. बिलो द बेल्ट तर कोण पॉलिटिक्स करपाक सोदता एकल्या कोणाक घालता लेटरां केल्लीं आहा व्हरून ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटान कोण चोरपाक भोंवता पळय ते वयर शेळक्या हितून
कोण पयशे मागता काम लेटरां केल्ल्या लोकांनी ती आतां पुलीस स्टेशनार दिवपाचो आहा थिंगा इंजिनियर रडटा तुका न्ही थिंगाले कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम घेवपाचें सोडलेलें आहा ही परिस्थिती ह्या डिपार्टमेंटाची आहा हे चोरपाक उठिल्ले आहा चोर जाल्ले सारके आनी इतले चोरून मातलेले आहा हांकां कितें उलोवपाक आतां सोंसता थिंगा हांव सांगता बऱ्या रिपोर्टरांक सुद्दां असल्या लोकांचो न्यूज जरी कॅरी आवट करता जाल्यार चिंतून करचें पब्लिकाक सांगता की असली चोडवां बिडवां न्ही हांव चोडवां म्हूण पळोवचो ना हे कोण पयशांक लागून फाल्यां म्हज्या वाटेक बिटेक खंय आयली मॅशून आपल्याक हात लायलो कितें केलें जालें हांव एक सांगता स्वताक जेन्ना गर्लफ्रेंड आहा बायल आहा तेन्ना ताका एक रिस्पेक्ट दिवप हें आमी शिकल्या कोणाल्या चेडवाक जॉब दिता म्हणून घरा आपोवप नासता बायले परस तूं आवडटा म्हणप नासता 69 49 हांव करता तें म्हज्या वड्ड्यान दुखना तें एसेंब्लीन हें सगळें चिंतपाची गरज आहा सो ह्या राजकारण्यांनी चिंतपाक जाय ही फोटींग कोणाची कितें करता पळय हें लिफ्टाची ही सारकी करा तूं थिंगा बसता ऑफिसान हे बिबट्यांक धाडटा बिबटो असो रावता आनी मागीर बायक दिता कितें चल्लां रे हा कितें चल्लां आनी कोणाक सांगता की मॅशूचे आतां वावराक लागपा जाय म्हूण हो मॅशू डिगोश्टा रुमायण न्हू हांव कोण वावराक येता पळय एकलो या वावराक सारको वावर शिकयता मागीर आनी सांगेकाराकूय सांगता हांकां वावराक लावपाची गरज आहा हे 27 घरा बसना न्ही त्या सांगेकार कट्ट्यान भीक मागपाक पडपाची परिस्थिती सांगेकारांची आनी हे रिपोर्टर ते 4-5 रिपोर्टर सांगेवले ना आनी कट्ट्यान भीक मागतले सांगेकार हांव म्हणटा हे लोकांक परत हाडलेले 27